Yawa kadol. Semifinals first heat. Underbone expert. Open category mga kadol. Yan, together with Valerie Reverso, Polotoy, Jan Pulipolisa from Samar, and Benson Dardi, Kalima, and Mark Anthony Kasilan, Ikaunom. For the underbone expert, open category mga kadol. Mga kadol, first laps, Valerie Reverso, Polotoy, Jan Pulipolisa from Samar, ka upat, ani kalimay Benson Dardi. Ayan, muna first laps mga kadol, ikaduhay Polotoy, ikaduhay Jan Pulipolisa, ikatulo ikaupatan para taga Samar. Hop. Naunahan na mga kadol. Ikaw patalay Jan Pulipolisa, na ikatulo ng taga Samar, ikalimay Benson Dardi, nga ni kaunom Mark Anthony Kasilan. Yan mga kadol, for the second laps mga kadol, ato na. Again, gibawi. Yan mga kadol, for the second laps. Kaduhay Polotoy, katulo na Jan Pulipolisa, ikaw po taga Samar, gani kalimahi Benson Dardi, ikaw no may Mark Anthony Kasilan. Kami na una mga kadol, parang third laps. Kaduhay Polotoy, katuloy Jan Pulipolisa, kapat taga Samar, ikalimay Benson Dardi, nga ni kaunom. Ato na. Yung mga kadol, third laps sa mga kadol. Ikaduha lang kami Polotoy, katuloy Jan Pulipolisa, kaupat taga Samar, kalimay Benson Dardi, at last Mark Anthony Kasilan. Ato na, masilip na Benson Dardi, masilip na, ato na, pare lagi pare makasilip Benson Dardi mga kadol. Para ni kaupat nga laps mga kadol, adin ay kasilip Benson Dardi, para ni kaupat nga place, fourth placer. Ala ato na, kapat nga laps na mga kadol, still pa nang una Jan Pulipolisa, and Polotoy kaduha, katuloy Jan Pulipolisa, and ikapat lagi po ng taga Samar, nga ni kalima na Mark Anthony Kasilan, nga ni kaunom Benson Dardi. Ayan. Yan mga kadol, para ng white flag, still pa nang una Valerie Reverso, kaduhay Polotoy. Yan, 5 laps na mga kadol, white flag na. 1 laps remain, Polotoy nga ni Valerie. Yan, ay katulong nga mga kadol Jan Pulipolisa. Di na mga kadol, Valerie Reverso, still pa nang una, kaduhay Polotoy. Ikatuloy Jan Pulipolisa, ikaupat at taga Samar, nga ni kalimay Mark Anthony Kasilan, nga ni kaunom Benson Dardi. Ato na, nakasilip na, waray ko lagi makasilip Mark Anthony. Ala adi na mga kaidol. Okay na. Siya ni Valerie kaduhay Polotoy. Oh, pagi daw. Kasilan natumba.
Sus, tumbapay kasilan mga kaidol. Ayan mga kaidol, nauna ay Balik Repose, kadua John Paul ni Balisa. Ay katuloy John Paul ni Balisa, kadua hi Pulotoy. Ngani kaupat ang taga Samar, ngani kalima hi Vincent Bilardi. Hi kasilan natong ba mga kaidol. Adi. So mga kaidol, tapos na ang first hit semifinals Underbone Expert Open Category. Ayan.